Barato na palitanan og overruns diri sa Davao City. For as low as 20 pesos, daghan na kay mo mapalit diri guys. Mga t-shirt, bags, and more, naalang na diri sa Close Out Overruns Designer Outlet. Hello again guys, uban ako ninyo as I check out Close Out Overruns Designer Outlet Davao. Nakita na nako na siya diri sa TikTok guys, thanks to Gelatin, and ever since naana gyud na sa ako ang listahan. Naalang ni siya sa Loyola Sobricary Street, Obrero, Davao City, and halos in front lang sa Plaza del Carmen. Also very searchable via Google Maps. Tara guys, I'm going to give you a quick tour of the place. Sa tinuod lang guys, from the outside, abi nako gamay siya per dako, manday kaya siya sa sulod. Og syempre guys, naa naman ta diri na susugdan na nato ang shopping. Naa sila mga designer caps, mga lotion na tag 179 pesos each. And these are actually brand inspired lotions guys ha. And aside from lotion, naapod sila mga pabango diri. As a mother, daghan kay kung nakita na pwede gamiton para sa amo ang balay. Para sa mga fur parents dira, there is also something here for your fur baby. So naapoy mga dog shampoo diri na baligya. Naasay corner diri dedicated para sa mga bata, so kani for the boys and for the girls. Daghan-daghag klaseng toys na pwede ninyo ipangregalo maski unsa pa na okasyon. Naasay sabon diri na buy 5 for 75 pesos. Kung isa lang inyong paliton, 22 pesos each. Naasad mga baligya diri na items na very useful kay para sa mga car owners. Naasad sila yung mga classic-classing imported na conditioner ug shampoo. And daghan jud kayog options guys. More and more stuff para sa balay, kanang panlimpyo and all. Mga panlaba, and of course, naapod diri para sa mga bata kanang body wash na dedicated for kids. And as a mother, I am so happy because daghan kaayog clothes diri para sa mga toddlers. Daghan pa jud kaayog sizes na mapilian. Not only for the boys, pero syempre naapoy para sa mga little girls as well. Kung sanina ang storyahan guys, daghan pud kay na diri. Naay mga dress, naay mga tops, and naapoy mga cardigans. Daghan sad kayo mga classic-classing footwear diri guys, and in fairness ha, barato lang pagyud kaayo siya. Syempre guys, dili na to kalimtan ang mga lalaki no. There are so many branded shirts diri guys na pwede pilian, and in fairness, when I checked out the prices, barato lang pud siya ha for the brand. And as for the sizes, daghan-daghan pa pud baya kaayo mapilian. By the way, for the men's shirt, there's a buy 3 take 1 promo up to the end of the month na lang ni siya. Up next guys, na akong gusto ipakita is mga wallets and mga bags na astang daghana jud kaayo na mapilian guys. Na ay Victoria's Secret na bag na tag 750 lang. Tanawa ning North Face na bag guys, tag 36 lang siya, at dako na pud kaayo. Jansport na tag 650, and Cath Kids to na tag 650 lang pud. Lacoste bag for as low as 1,800 pesos. Naasad sila yung mga Harajuku bags na crush kaayo na ako. Kipling bags na tag 1,650 lang. HP bag na tag 800. Lacoste na bag na tag 750 lang, and kanina donut bag guys na crush kayo nako, tag 1,250 lang, and pwede na pud siya mahimong backpack. And so much more items you guys. Ngano barato siya guys? It's because these are overrun items or mga items na wala lang nakapasa sa ilahang quality control. The items are indeed of good quality and affordable pa jud kaayo, dili ka mahayan ang mupalit dere. Og syempre guys, I am not an excuse no kay kanang akong red na basket guys, napuno gyud nako na siya og mga palit mo. My mama heart is happy guys because daghan kay kog items na kit na pwede jud kayo magamit sa amuang balay. This is my first time here and it will definitely not be the last. O diba, medyo daghan-daghan jud kay kog napalit guys no. So that's it for this video. Thank you so much for watching guys. Bye-bye!